Nice. Yeah. Okay. Nice job. Anak, quick lang, quick. Nice. Just send your other team. Sige ta sikon. Quick ka. Tagapon ba? Maya na. Nice. Hapon. Ganyan, bantayan mo yung kanan Jab niya. lang, kuhit lang. Nice. 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 Tiyan. Sakitan sa tiyan. Nice! Sa tiyan. Sa tiyan pa, sa tiyan. Yan, sa tiyan pa. Tiyan pa, isa, timing. Sa tiyan pa. Isa pa yung tiyan, isa pa yung tiyan. Isa pa yung tiyan. Body shot! Tiyan, sa kabila, sa kabila. Body shot more. Yes, Sir JP. Balik tipis. Biglain mo sa mukha. Sabayan mo sa tiyan. Shout out, pre. Sorry, Marlon Aton. Palis. Depensa lang, wag kalimutan. Recover. Yun lang, pre, kung okay ba ito ang live, pre. Yan, ikot sa kaliwa. Baka, July Chelbata kay Jonas. Hindi pa, pero sige lang. Ayaw piyansa. Nagalaw na eh. Saktan sa tiyan. Nice straight. Maya. Yung ginawa kalaban. Sinawa pa ng buban na lasot. Ingat sa straight niya ha. Tignan mo. Yan, ganyan. Martina. Lagyan mo ng hook. Kyrie, Kyle. Sige, ulitin mo. Boom! Ganyan. Pimpin, Yan! Bampa, Muin. Lagi may hook. Pag nag-straight ka, lagi may hook. Hindi pa ako makatawag. Gano? Ano na ibigay? Task Force Davao, shout out sa Lance. Nice! Oh! Ano ka ngayon? Oh! Martin! Ano? Nice, Kyle! Laging may hook! Nice, Kyle. Laging may hook! Ano ka ngayon? Laging may hook! Oh! Sabi sa'yo eh. Pag nag-straight, laging may hook! Hook straight! Basag ang kilay, oh. Hook straight! Ano ka ngayon, ha? Bang! Nice, Carl. Nice, Carl. Ulit! Nice, Carl. Nice, Carl. Uy, shout out sa mga Relax. sa Bongadil. Hook straight! Taga sa Bonga. Ayaw na, wag yan! Hook straight lang! Uy, itong. Hook straight! Wag yan! Tama yung sabi ko, lagi may hook. Sakto. Tamaan talaga. Oh. Naku na, ano na yun. Yeah, timing ha! Bang! Ulit! Lagyan mo ng hook! Malagi may hook! Kasi, ganun. Yan! Nice! Lagi may hook ha! Lagi may hook! Yan, panalo na tayo, body shot. Lagi may hook! Yan! Laging lagyan ng hook! Hook straight! Yan! Lagi may hook! Naku, wala na akong Nice! Yan, sige lang. Hinga muna, hinga! Nice! Jab straight, jab. Lagi may hook ha! Hook! Jab straight, jab. Hook! Nice! Nice one, go! Hinga lang! Hinga! Ayan! Huwag ka pagkumpiyansa, Carl. Sharp! Na, 10 seconds! Yes! 10 seconds! Nice. Woo! Yes! Woo! 78 to 73. Oh, di ba? Dalawang round na saban. Santos sees it 78 to 73, and Don Trella sees it 79 to 72. Oh, isa lang round. Overall winner by unanimous. And then you! Carl!